I don't think this is my life. Gue ngerasa I don't think this man next to me, I love him, but he's not a man of my choice. He's my mother's choice. Oke, satu syarat, kamu harus kawin. Karena kita aku mau bilang apa ke teman-teman aku kalau kamu nggak kawin terus tinggal bareng. Oh, holy shit, nggak bisa. Pokoknya kita nggak kasih kamu blessing kalau misalnya kamu nggak kawin dulu. Cheers. Cheesy banget. Alright. Seru ya jadi. Oke. Selamat datang di kandangnya Honeymoon Setiap Hari. Tempat kita berbincang, sharing-sharing. Jadi di episode kali ini kita punya teman yang mampir namanya Mbak Anika. Halo. Yang waktu itu mungkin kalau udah pernah lihat videonya yang nanti dikasih dong di situ. Oh iya, bisa cek di sini. Dia mau sharing-sharing sama kita. Lebih tepatnya gue yang seret-seret ke sini, bukan dia yang inisiatif. Tapi nggak apa-apa, agak-agak pasrah gitu. tapi gue jadi deg-degan. Tapi sebenarnya bukan kayak asal-asalan gue ngundang Mbak Anika ke sini, karena menurut gue ada ceritanya dari Mbak Anika yang menurut kita patut didengar dan mungkin bisa jadi pelajaran sama teman-teman yang lain, terutama wanita. Nah, gue biasanya ngecek ini masih on apa enggak gitu. Terutama wanita nih, yang karena pergerakan Mbak Anika kan ini buat empowering woman kan. Nah, mudah-mudahan bisa ini. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari keyword besarnya dulu. Keyword besarnya lo cerai dari suami lo setelah nikah berapa lama? Jadi totalnya sih kita berhubungan 10 tahun. Nikahnya kurang dari 1 tahun. Nikahnya kurang dari 1 tahun, terus mengalami experience healing, terus abis itu memutuskan untuk cerai. Nah, oke. Kayak gitulah ceritanya. Akhirnya 10 tahun gitu. Terus kayak working for yourself. Terus kayak wah enggak nih, gitu kan? Kayak gitu kan. Akhirnya ya kayak gitu. Shortcutnya itu ya, long story short. Nah, boleh ceritain nggak backgroundnya kok pertama kali realize kayak oh ini kayaknya enggak deh gitu, nggak work out deh gitu. Padahal udah 10 tahun invest ke relationship. Ya. Oke, jadi gini loh. Jadi sebenarnya gini, sebelumnya gue kenal sama mantan suami itu tuh gue kayak pindah-pindah gitu loh. Jadi gue tuh nggak pernah stay committed in one man gitu. Jadi kayak akhir-akhir ini gue ngerasa kayak gue tuh selalu looking for validation atau admiration dari laki-laki. Kenapa gitu? Karena mungkin waktu kecil itu nyokap gue sibuk banget ya. So actually what I really want is my mother's love. Ya, tapi waktu itu nggak kedapetan. Terus akhirnya terus gue juga bertumbuh di keluarga yang sangat strict, jadi kayak Katolik, terus udah gitu masuk sekolahnya juga sekolah Katolik yang sangat disiplin. Terus udah gitu di ekstrakurikuler gue tuh balet gitu, jadi balet kan juga sama disiplin, balet sama piano, jadi semuanya tuh ada aturannya. So for a long time gue selalu mendambakan freedom, always freedom. Jadi begitu keluar dari rumah umur 17 gue dikirim ke Australia gitu kan. Begitu keluar dari rumah gue ya like hura-hura gitu kan. Terus nggak pernah but the pattern is still the same. I'm looking for love, but I'm getting it from, I think what matching my needs is my men, attraction. Terus I didn't know any tools, I didn't know any healing. What I know is just I need to suppress this, I need to forget this. Jadi the way I forget about this is to work. Jadi gue ngerasa gue ngejalanin ini karena gue pengen jadi wanita berkarir seperti nyokap gue gitu. Jadi sejak saat itulah mulai kecanduan kerja gitu. Anyway, from relationship side, gue ngerasa I never gonna play around anymore with guys. I want a steady, a safe and dependable man where I don't have to put my heart in a relationship.
Jadi gue milih, gue udah, itu intensi gue. Terus ketemulah gue sama mantan suami gue yang orangnya bener-bener like he adore me, but I'm not really in love with him per se at that time gitu. Jadi gue bilang okay, this is a safe option karena I don't have to put my heart on the plate, you know, I'm not in love, so I feel like I'm in control gitu loh. Jadi mulai dari terus udah gitu, tapi at the end of the day he's a really really nice man, he's a really really beautiful, gentle, understanding, supportive man. Tapi at the same time seperti typical cowok ya, he doesn't really share much gitu. Tapi he's a very safe man, you know, very safe man, very beautiful, but never really like that gitu. Tapi terus ya udah perjalanan itu berjalan selama akhirnya bertahun-tahun sampai 10 tahun gitu. Dan dalam waktu 10 tahun itu adalah masa-masa gue bener-bener workaholic banget. Itu kan gue insurance lawyer ya, jadi tuh bener-bener workaholic. I don't care about anything else but my career. Jadi relationship is like the bottom of my list gitu. Terus kayak berkeluarga juga the bottom of my list. I don't really care. Terus udah gitu sama satu lagi yang yang waktu itu gue realize juga, gue tuh suppress my own sexuality karena seks itu bikin gue hamil dan bikin gue sakit hati, so I really suppress that energy, you know, I really cut off gitu loh. Jadi kita tuh juga nggak punya intimacy sebenarnya. Jadi intimacy for first few years, setelah itu I experience a lot of pain kalau lagi intercourse, I experience a lot of shame yang ada pada saat itu gue sebenarnya nggak ngerti kenapa. I just feel like okay, well I just love the work gitu. Dan at the end of the day anyway, gue tuh kerja bisa 12 jam sehari. Begitu gue nyampe rumah gue tuh bener-bener died, you know, like no energy, no no affection. Dan gue bener-bener sampai rumah pun kadang-kadang gue masih kerja lagi. Itu ya kecanduan tuh bukan cuma narkotika tapi juga bisa kecanduan kerja ya. That was me. Sampai akhirnya itu dia perjalanan gue kan 2016 gue totally breakdown gitu, physically gue totally breakdown, kecelakaan, mobil tabrakan. Terus udah gitu, that was also the second turning point. Jadi first turning point waktu gue umur 20, 21 waktu hamil. Terus secondnya waktu gue umur 27, 28an gitu. Itu yang tabrakan. Terus that changed the course of my life also. Yang gue pindah, okay, gue gak bisa nih kerja kayak gini lagi. Because physically I am sick. And mentally I am also sick karena gue depressed ya. I'm not very happy. Terus gue change karir jadi yoga teacher gitu. Jadi gue ngambil kayak 1 year break, gue jual. Waktu itu I have my own small business, so I just sell that part and sell everything. Terus I adopted a dog. Terus dari situ terus belajar yoga selama 1 tahun. Terus dari itu akhirnya ngajar. Gitu dari situ sih 2016. Dan si cowok ini bener-bener stick with me, you know. So he's really like, wow, I don't know what it is, like so family kali ya, yang selalu ada dan selalu support dan kita support each other. But one thing that is missing is actually intimacy. Jadi kita tuh kayak teman baik banget, kayak saudara malah gitu. Jadi kalau kita ngomongin relationship kan kadang-kadang for attraction to happen itu harus ada polarity-nya gitu loh, harus ada perbedaan gitu. Dan kita nggak tahu kenapa ya, energy, I don't know why, I still don't know why, but we just don't have that gitu. Nggak ada tarik menarik, nggak ada pola selatan dan utara itu nggak ada ya? Nggak ada. Itu dia. Pantes kita ganas ya, beda banget gitu soalnya. Oh iya benar. Benar. For attraction to happen there has to be a polarity gitu. Nggak bisa sama persis. Nggak bisa, karena kan negatif sama negatif nggak bisa, harus ada positif dan negatif. Berarti untuk menjalin satu hubungan harus ada perbedaan, malah butuh perbedaan. Untuk magnetnya ya. Butuh perbedaan in energy, in way of being. Tapi kadang-kadang perbedaan ini pun juga menjadi source of fight. You know, source karena perbedaan kan, bagaimana kita menjembatani perbedaan. Tapi kita tuh udah jalan barengan sampai perbedaan ada di sikap, tapi we never communicate. Satu, kita komunikasi tuh nggak ada banget karena udah nyaman sekali dan capek kerja satu, terus udah gitu nyaman sekali gitu loh. Jadi we don't have communication, dan gue nggak punya kayak toolsnya untuk gimana sih caranya berkomunikasi secara conscious dan non-violent communication. Itu nggak ada karena relationship itu lagi-lagi bukan priority gue gitu. Ya udah, terus akhirnya jadi itu kayak mungkin kayak walking
dead kali ya. Zombie. Ya, jadi kayak apa namanya, relationship nggak pernah jadi priority gue. Jadi gue yang oke, everything in my life I wanna work it out, kayak work. Terus biarpun udah jadi yoga teacher, I also work so hard, aku ngajar ke 15 kelas, terus udah managing si yoga studio, terus, jadi benar-benar still I carry the same pattern. Biarpun dari lawyer ke yoga teacher ya, gila banget gitu. Terus what happened was suami gue itu memang dari dulu dia ngerasa kalau he's not there yet, he's like, oh I want to do something different, karena dia lahirnya di Australia, terus gitu dia to stay for his life in Australia juga, so he feels bored gitu. Ada beberapa kali kayak mungkin tahun ke-6 atau tahun ke-7 dari relationship kita, yang dia pertama kali pergi sendiri solo travel for the first time, and he fell in love with another girl. Jadi terus udah gitu, itu yang pertama kali yang kita putus gitu, yang gue ngerasa sakit hati. Ini belum nikah ya? Belum, ini masih pacaran. Terus kayak gitu, he realized, oh actually no, it's not that's not what he wants. He wanted an adventure, but he's not actually love this other girl. So then he came home, terus dia bilang, okay no, I really love what we do, and then let's start again. Tahun ke-6. Then we start again, but still, kita masih, the missing ingredients is always the intimacy. Jadi gue nggak pernah ngerasa kalau seks itu tuh important gitu loh. Karena mungkin gue ada lukanya ya, ada the big wound around sexuality gitu. Dan gue belum ngerti kalau sexuality itu sebenarnya adalah energi yang very healthy, it's important. Karena kenapa di culture kita seks itu nggak pernah diomongin kan, seks itu menjadi tabu kan, dan seks itu dianggap sebagai sesuatu yang berdosa gitu, haram gitu kan. So that's yeah. So then I never really think it's important. I never really think it's meaning work. Gitu. Anyway, terus itu udah tahun ke-6. Terus ya karena itu bottomnya ya si cowok ini dia tuh nggak pernah ngerasa kalau okay, I really feel like I wanna explore. Terus dia bilang okay, kita pindah kemana? Ya anywhere, karena dia digital nomad gitu loh. Jadi dia bisa kerja dari manapun kan, dia remote working. Terus dia nggak pernah. Kalau gue kan waktu umur 17 gue pindah country nih. Terus udah set up my life again from zero gitu. Jadi gue ngerasa waktu itu gue resistant banget. Jadi gue yang gila, gue dari umur 17 gue berusaha banget untuk fit in ke Australian culture. Pas gue datang kan gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali gitu. Terus untuk dapat permanent residency, untuk dapat acceptance, dan untuk kayak climbing the career sebagai orang Asia, cewek, Asian, dan also non-English speaking, it's really hard. Kadang-kadang gue inget waktu salah satu poin di karir gue tuh ada dibilang gini, you're brilliant, di insurance ya, you're brilliant, but you have to be patient if you want to get ahead. Terus gue tanya kenapa? 3 hal. 1, lu cewek. 2, lu Asian. And 3, you're young. So, no. And so many times gitu kayak discrimination it's real. Jadi gue ngerasa kayak gila, gue udah capek-capek nih, susah-susah bangun hidup dari zero ke sini with nothing, and then now I get some acceptance. I feel like this is my home, this is some settling. Tapi lu mau pergi gitu, lu mau keluar dari nest kita gitu. Then I'm like, oh I'm so resistant. Anyway, life is funny ya, karena it finds its way. Jadi tahun 2018 dan 2019 gue sempet ke India kan, setiap tahun gue ke India untuk belajar yoga, belajar meditasi, healing gitu kan. Saat itu di meditasi gue ngeliat sih, oh I think it's time for you to come home. Gue ngerasa resistant banget kan. Kenapa? Karena gila, gue udah jauh banget dari orang tua gitu. Maksudnya setiap kali gue pulang pun cuman kayak ya 3-7 hari, terus udah gitu I lead my double life gitu. I pretend to be someone that they want me to see. I become still the trophy kid, make them proud. But again, like going home is like, wow, you're gonna take over my life gitu kan. Gitu. Terus gue, tapi suara itu tetap muncul berkali-kali di meditasi selama gue di India tahun 2018. Terus si suami gue bilang waktu itu, okay, then we'll just do it. Ya, kita pilih why not Bali gitu, karena kan kamu masih citizen orang Indonesia, terus jadi gampang. Terus udah gitu, ya udah, and then it's not very far from Australia. Kalau misalnya ada apa-apa kan kita bisa balik anyway gitu. Terus gue resistant selama 6 bulan. Tiap bulan gue tuh ke Bali gitu.
Terus udah gitu akhirnya gue ngerasa okay, maybe we'll just try for like a year gitu. Terus gue telepon nyokap, gue bilang, Mam, aku mau mau pindah gitu Desember nih. Terus nyokap bilang, kamu pindah kemana? Ke Bali. Oke, sama siapa? Sama William. Ya, oke, satu syarat, kamu harus kawin. Karena kita aku mau bilang apa ke teman-teman aku kalau kamu nggak kawin terus tinggal bareng. Aku holy shit, like I haven't, saat itu gue tuh udah 14 tahun gak tinggal di Jakarta gitu ya. Kalau misalnya visit pun cuma 3 hari, 5 hari, terus kita pergi kemana gitu ya. Udah 15 tahun, terus gue bilang, hah? Udah 15 tahun? Ya terserah mau ngomong apa, tapi kan aku gak mau kawin gitu. Jadi sebenarnya gue sama Will tuh udah tinggal barengan selama 7 tahun di Melbourne. Setiap kali nyokap datang, dia selalu dia selalu move out. Terus gue selalu, really double life gitu loh. Dan si Will sebenarnya juga udah capek gitu, tapi terus udah gitu nyokap gue tuh kekeh banget, dia bilang nggak bisa, pokoknya kita nggak kasih kamu blessing kalau misalnya kamu nggak kawin dulu. Terus gue bilang kan ke si Will, terus sejak saat itu ini Desember dia 6 bulan 6-8 bulan sebelum itu si Will udah bilang I don't wanna get married gitu kan. Terus saat itu gue juga kaget pas dia ngomong kayak gitu, gue bilang gila, kita udah jalan 10 tahun tapi you don't wanna get married. Tapi gue juga mikir I also don't wanna get married gitu. Pas di India pun gue mikir gitu, I don't think this is like, I love him but I don't think this is it, you know. Cuman gue ngerasa karena udah comfortable banget, jadi but we have no problem. Sebenarnya we have no problem di permukaan, di dalamnya banyak banget yang kita sebenarnya nggak bicarain gitu. Itu sih. Tapi terus sejak saat itu dia bilang, but I don't wanna get married. Terus gue bilang, okay, I also don't wanna get married, but how do we get around this gitu. Terus backward, forward. Akhirnya ya udahlah, to make your parents happy, ayo kita tanda tangan aja. Catatan sipir terus tanda tangan gitu. Tapi none of us, both of us didn't wanna get married to one another. Dan kita 6 bulan tuh bener-bener wah berantemnya parah-parahan banget deh. Karena buat dia juga sebelum get married apa sesudah? Sebelum get married, the prosesnya, terus udah gitu packing, karena mau packing ke Bali gitu. Dan ngerasa dipaksa, ngerasa kayak pressure. Anyway, we did it anyway. Tapi bener-bener itu pas kita ngelakuin itu, it's just purely for pressure. And I think both of us know that this is not what we want gitu sih. Anyway, balik ke Bali, udah settle. Terus gue yaitu water healing itu. Jadi water healing pertama gitu kan, satu sesi gitu yang sama, waktu itu 90 menit ya sesinya. Terus itu pertama kalinya gue ngerasa gue di dalam air, terus itu tuh gue nggak bisa dengar apapun gitu. Gue nggak nafas, gue nggak bisa dengar apapun, it's just water. Terus gue digerakin sesuai dengan terapisnya, dan gue nggak punya kontrol atas apapun. Tapi gue ngerasa saat itu damai banget. Tapi setelah gue ngerasa kedamaian, kan berkali-kali kan dicelupinnya, ada beberapa ini yang gue ngerasa tiba-tiba kayak di poros hati gue tuh crack open, and then the cracking open, gue ngerasa suddenly begitu gue muncul ke permukaan lagi, gue nafas, terus gue nangis, dan gue nggak, surprisingly gue nggak bisa berhenti, kayak sedih banget rasanya, hati gue tuh sedih banget, dan gue nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya didudukin ya di pinggir kolam, gue tetap nangis loh, terus sampai terakhir dia bilang, are you okay? And I'm like, I don't think I'm okay, you know. Terus dia bilang, okay, what do you need gitu, karena gue bilang I don't know what I need, but I think I'm not okay gitu. Terus gue inget banget, gue sampai setengah jam setelah itu, terus gue bilang, oh nggak, perlu pulang aja, but I'm okay here, you know, I'm okay here, I just need some time for myself gitu. Terus udah gitu tetap nangis, terus gue waktu itu naik motor balik nih ke ke rumahnya suami gue di Canggu gitu kan. Terus gue inget dia balik tuh waktu itu udah jam 11 malam kali ya, terus dia udah tidur gitu kan. Terus gue masuk ke kamar, terus gue rebahan tidur gitu. Terus gue waktu itu gue inget banget, I don't think this is my life. Gue ngerasa I don't think this man next to me, I love him, but he's not a man of my choice. He's my mother's choice. He is the man that I choose to please my mom gitu. Tapi he's not really and her friend. Yeah, and her friends. Ya benar. Itu makanya gue nengok. Gue nengok friends. Iya benar. Karena dia punya karakteristik yang untuk keluarga gue oke lah gitu. Dan dulu gue ngerasa banget, dan gue bilang saat itu gue benar-benar clear banget, I have nowhere to go but I have to go.
Dan gue tuh punya anjingnya kita bawa dari Melbourne, udah nguras berapa duit kan, itu udah banyak banget. Terus kita baru settle, terus udah beli furniture segala macam, 2 minggu kan itu, and I have to go. Gue nggak punya alasan. Terus kita bangun pagi-pagi kan, how was your healing? Terus gue nangis, gue nggak bisa ngomong. Gue bilang, oh no, I think I have to go. Terus gue ingat gue jalan di pantai perairan, nangis, bener-bener air mata tuh nggak bisa berhenti. Gue ngeliat laut nangis, ngeliat bunga nangis, makan nangis, di motor nangis. Itu bener-bener yang gue ngerasa kesedihan yang gue timbun bertahun-tahun keluarnya sekarang nih gitu, everything crack open gitu. Terus gue tunggu nih 3 hari loh itu. Jadi gue di Canggut, di rumah gue kan ada kolam renang juga, gue tetap aja harus nangis kayak no life, nothing. Terus gue kan bingung kan saat itu kita udah nggak ngomong nih, karena berantem terus tiap hari, kita udah nggak ngomong gitu. Terus dia bilang, are you okay? Bilang, I'm not okay gitu. Terus itu what happened gitu, yeah, is it about us gitu, dia bilang gitu. Terus dia bilang, yeah, I think I cannot do this anymore. Terus dia bilang, hah? What do you mean gitu? It's a rough time, but you know we can work it out. I said, no, like we've been trying to do this for many years, but you and I know like where we can't do this. Terus dia diem, terus ya udah. Terus gue saat itu it's so clear. Jadi ada dua kali di hidup gue begitu, 2 kali di hidup gue ketika gue ngerasa everything is so clear, I don't know what's next but I have to do it. Pertama waktu gue 2016 waktu gue tabrakan, itu benar-benar yang I don't know what I'm gonna do but I have to sell this business. Gue harus kayak resign dari semua kontrak gue, take a year untuk do that, but I have to do it, but I don't know what I'm gonna do gitu. Sama yang ini juga, I don't know what I have to do but we have to separate gitu. Terus gue akhirnya dari situ gue pack everything, terus gue ngambil healing dance training karena that session, terus ada 2 minggu training. Terus itu juga okay, so I'm like wow, this is crazy world gitu. Tapi I don't, at that time gue cuman belajar doang gitu. Gue belajar to gain some peace in my mind gitu loh. Tapi gue udah tahu I have to go. Sejak saat itu udah akhirnya okay, I'm gonna travel, I don't know where I'm gonna go, but I'm gonna go. Terus dia bener-bener itu sedih banget sih buat kita berdua ya, karena we love each other a lot, not in a partnership way, not in a lovers way, in a partnership way. Not romance, ya. Ya, jadi kan kalau ada archetype kan ada yang ada family, ada lovers, ada mothers and fathers gitu ya. We love each other a lot in family way, but we both know we don't want to get married to one another, you know, and we both know we don't really want to settle down with this person. So it's a really harsh truth yang susah ditelan, but I have to do it, no other choice. Kadang-kadang ketika sesuatu terbuka, you can't go back. Yeah, you can't go back. Begitu lampu dinyalain, then you see everything ya. You cannot unsee. Gitu sih. Itu deh. Itu setelah 6 bulan ya, 6 bulan di Bali dengan berbagai. Enggak, jadi 6 bulan kawin, tapi di Balinya 2 minggu. Oh gitu. Oke. And Bali has a reputation, ya. Iya, setelah itu kan gue pindah. Jadi setelah itu akhirnya gue keliling Bali nih sendirian naik motor. Waktu itu gue belum bisa naik motor ya, baru belajar itu. Tapi gue nekat, gue naik motor kemana-mana gitu karena really I have no home. Suddenly I have no home, I have no man, I have no dog, nothing. I really don't have anything. I have no job at that time. Jadi bener-bener gue nggak ada blank, zero state. Itu tuh bener-bener zero state banget gitu. Kalau ada gue di situ gue bilang congratulations sebenarnya. Really? Iya. Gue nggak bakal bersedih-sedihan bareng gitu sebagai ya? teman. Aku ikut sedih nggak bilang. Bagus. Tapi terus gue telepon nyokap kan, karena kan nyokap bilang kamu di mana, gimana pindahannya gitu segala macam. Oh enggak, aku lagi pergi gitu. Terus dia bilang pergi kemana gitu. Oh ya lagi kesini. Oh ya Will mana? Di rumah. Hah? Kamu pergi sendiri kenapa gitu? Terus dia ngomong enggak apa-apa gitu. Terus udah gitu karena gue pergi itu nggak balik-balik, jadi kayak
really I started to laugh, and then I have no home. Terus akhirnya gue okay, maybe in Ubud, so then I can do more trainings, yoga, terus ada dance segala macam. Okay, then I'll just stay in Ubud. Terus nyokap udah curiga nih, kenapa kamu kok di Ubud terus? Gue di mana, di Canggu gitu. Terus gitu, kenapa sih? So gue nangis kan, akhirnya mam aku tuh pisah sama Will gitu, please dong, apa udah nggak usah nanya-nanya lagi gitu. Terus dia gitu, hah kamu pisah bla bla bla. Terus dia gitu, ya udah sabarin aja. Aku bilang, mam I really don't need an advice. Gue saat itu ya, gue sedih. Jadi dua emosi yang meluap-luap. Pertama kesedihan, kedua setelah sedih itu habis marah. Sangat-sangat marah, marah yang luar biasa yang gue nggak pernah diungkapin ini ke nyokap gue. Gue nggak pernah bilang ke nyokap gue, mam udah ya nggak usah nanya-nanya, aku nggak bisa ngomong. Gue sampai 6 bulan nggak ngomong sama nyokap. Itu namanya emotional orgasm. Iya. Nangisnya kan Parah. cerot gitu. Abis itu bener, sensitif. Gitu ya. Iya, bener kan? Keluar dulu. Wah. Terus sensitif dicolek Iya, benar. Emotional orgasm. Bener. Oke. Terus Ya udah, terus akhirnya tahun 2019 November gitu. Oh ya, gue udah dunia ke India lagi nih. Terus ya udah, terus akhirnya November itu juga lagi-lagi gue dimimpiin, oh ini ada satu tempat di India namanya Arunachala gitu. Nggak tahu kenapa India tuh selalu like calling me gitu, calling subconsciously gitu. Terus gue bilang oke, kayaknya ulang tahun di Desember kan, ulang tahun kali ini gue mau sendirian dan gue mau travel sendirian ke India gitu. Lagi-lagi kan, tapi sebelum ke India aku ke Jakarta dulu gitu. Terus Jakarta udah saat itu udah hampir 6 bulan pisah ya. Dan kita pisah masih hubungan baik, by the way. Kita masih pisah, terus pisahnya baik-baik. Terus it doesn't mean that we are not broken hearted, tapi kita pisahnya baik-baik gitu. Anyway, gue pulang ke Jakarta, terus gue bilang, ya kamu gimana sama mam? Oke, aku sama Will pisah. Dan kita dan kita mau ambil divorce. Saat ini kita separate, karena kalau divorce kan harus ke Australia kan. Jadi kalau kita saat ini separate, udah gitu, nggak usah nanya-nanya gitu. Tapi kenapa sih kamu kayak gini? Mam, kita tuh nggak cocok gitu. Maksudnya ya udah, emang kita nggak siap untuk kawin dan ya udah gini. Terus ya udah, siapa yang suruh kawin gitu? Terus gue marah banget. Gue bilang, mah, for all my life I do everything for you, everything from what you said, and I am tired. Dia bilang, kamu maksudnya apa? Kok kamu tiba-tiba capek? Mam, I'm just tired. So gue sampai meluap-luap banget. Terus dia bilang, tapi mama tuh nggak ngerti sama kamu dan kamu nggak ngerti dengan keputusan kamu. Kalau misal kalau you're in a marriage, you're not happy, then you work it. Mam, kita udah 10 tahun. If you wanna get married, then you get married to my ex-husband, please. You know, just get married. I don't care. So, okay. Kalau gitu sekarang conversationnya kita tutup. Mama Mama nggak bisa dengar lagi. Kita makan siang aja. Kita lanjutin makan siang kamu. Oke, Mama ngerti kamu punya pendapat yang berbeda, Mama punya pendapat berbeda, dan Mama nggak bisa mendengar, Mama tidak mengerti. Ayo kita makan aja. Dan itu saat itu gue sedih banget, karena gue bilang, mah, tapi aku tuh pengen Mama ngerti perasaan aku kayak gimana. Terus tapi Mama tetap nggak bisa ngerti. Ayo, oke. Saat itu gue bener-bener I'm so heartbroken sampai gue tuh harus memisahkan, itu kayak disassociate myself, my mom, and then we're just like this. Karena sebelum itu gue tuh ya itu sempat marah kan, karena mungkin seperti ada enmeshment ya. Jadi gue ngerasa kayak gue tuh nggak tahu diri gue sendiri siapa. Kenapa? Karena gue selalu mengikuti apa yang gue kayak internally absorbing my parents and my society expectation, and then I am that person. Itu internal sih, unconsciously ya gitu. Ya udah gitu deh, itu 2019. Tapi sejak saat itu ya udah, itu kayak kayak zero slate ya. Jadi gue kan sebenarnya gue tuh sukanya apa sih, dan gue sebenarnya kalau misalnya I have no expectation from what my parents place unconsciously to me, what do I like to eat, who do I love, or what kind of relationship do I want to be in, what kind of job, what kind of house, what kind of community, or do I want to have children? Well, I don't want to have children, like that kind of stuff. Terus starting lagi dari zero gitu. Terus bingung kayak banget. Iya, bingung ya. Banget. Ya, karena
apa namanya, selama 30 berapa tahun ya, 31 tahun saat itu ya. Sebenarnya dari 2016 waktu gue umur 20 berapa 28-an gitu ya, gue juga waktu pindah karir itu juga sama tuh momentumnya. Kamu udah jadi broker begini tapi kamu sekarang jual segala macam, kamu gila ya. Mentally I'm not well. Tapi saat itu pun nyokap nggak mengakui kalau misalnya there is a mental illness called depression. Dan gue nggak bisa bilang kalau gue tuh depressed karena, dan bikin malu lagi bikin malu. Mentally ill is not acceptable. You have everything at your feet. Kamu nggak bisa grateful aja gitu. Dan what do I do when I'm sick? No. Kurang berdoa katanya. Kurang berdoa, terus gitu apa kurang grateful, kurang berdoa, terus kurang kuat, kurang tabah, so you're so weak, like you just rest and then you get up again, tapi saat itu benar-benar itu physically sama mentally memang gue nggak bisa. There's days yang gue nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu karena saking suramnya ya 2016. Saat itu memang udah ini nih, who am I and what am I gonna do, Tapi yang paling ngena itu yang pas relationship, karena dari 2016 sampai 2019 semua aspek di hidup gue tuh udah berubah kecuali relationship. Nah tahun 2019 it's really relationship itu berubah, dan itu kayak wow, I have no more identity. Jadi nggak ada yang sama di hidup gue gitu loh, semuanya hancur. Jadi kayak oke, gue nggak punya kayak referensi gue ini siapa, sama kayak perahu yang nggak ada jangkarnya gitu. Jadi suddenly in the wide big ocean yang lo nggak ada, who am I gitu. Terus lo perlahan-lahan membangun layar untuk mengarahkan diri lo sendiri. Sebenarnya membangun kompas dulu. Kompas, karena membangun kompas ya itu tadi ya, karena kan kompas gue itu adalah unconscious. Ini semuanya tuh unconscious. Jadi gue sebenarnya udah dalam masa dimana gue gak nyalain orang tua gue gitu loh, karena orang tua gue melakukan apa yang terbaik untuk gue. Apa yang dia tahu? Ya, apa yang dia tahu, semua yang terbaik untuk gue. Jadi it's really taking responsibility. Jadi 6 bulan gak sempet gak ngomong, terus setahun gitu udah mulai ngomong, tapi I really limit my communication sama orang tua gitu. Tapi gue ngelakuin banyak penyembuhan ya, dan di penyembuhan itu gue ngerasa I have to take some responsibility back. Kalau misalnya gue marah sama orang tua terus, then I still shift my responsibility to them. Orang tua gue nggak ngebolehin gue say no, orang tua gue nggak ngebolehin gue jadi begini, orang tua gue gini. Lama-lama capek juga kan. Jadi like orang tua gue nggak ngebolehin gue kayak gini, that's fine, but I am my own self, I this is my life. At the end of the day gue mati sendiri gitu. Gue nggak mati sama orang tua kan. Itu sih gitu. Ada yang relate? Banyak, pantesan gitu. Pantesan kenapa? Iya, maksudnya kayak pantesan udah dari awal ngobrol ketemu waktu di Pure aja, waktu itu kan kita sempat ngobrol tentang interest to support another women in Indonesia gitu loh, lebih kayak Mbak Anika lebih ke arah healing, mungkin ini I don't know, like psychologically gitu kan. Terus ya udah dari situ ya the story just make sense gitu. Dan paling ngena banget tadi yang gue langsung begini, terus kayak lagi serius banget, oke gue ngadep sini lagi. Which is it's the moment when you said apa yang harus aku bilang ke teman-temanku, which your mother tell you. Dan itu tuh kayak patternnya sama ya gitu. Gue takut ditonton mertua, makanya gue nggak ini. Makanya nggak bergeming. Gue nggak apa-apa Bu. Aman ya. Iya, tapi nggak, maksudnya Kalau nyokap gue balik lagi kan kita menceritakan diri kita ya, it's not like blaming others or something gitu, tapi in this perspective yang for me what really relates adalah to have an identity of our own. It's not been easy, not even for not even ya mungkin kamu udah melalui hard times before gitu. Dan kalau aku misalnya kayak I've always in a safe place. Dan ketika misalnya kayak when I feel safe, it's just like my identity is safe. Dan ya udah I've becoming that gitu. Tapi sebenarnya kayak turns out more than that,
ya mungkin itu setiap orang kalau pasti punya longingnya masing-masing, punya apa ya, hurtnya masing-masing, punya aspiration masing-masing gitu. Kayak yang itu sebenarnya juga butuh exploration gitu. Dan kalau aku sih ngelihatnya maksudnya first of all I'm really empathy with you, karena ada beberapa story yang memang aku juga ngerasa relatable gitu. Dan living a double life, ya bisa dibilang aku juga pernah ada di momen itu gitu. Ketika aku pacaran beda agama, mau nggak mau aku harus backstreet gitu kan. Bu, dulu pacarannya beda agama, Bu. Alhamdulillah udah nikah sekarang. Gitu. Terus udah gitu apa namanya, ya itu gitu loh, to appear as someone who is maybe perfect in what others expectation would be. Tetapi di sisi lain sebenarnya have another longing, dan another keyword yang benar-benar ngehook aku adalah freedom. Yang I don't think cewek di Indonesia punya much choice of freedom. Gitu. Ya, dan ini apa namanya, konsepnya freedom tuh interesting banget, karena dulu gue ngerasa kebebasan itu adalah bisa melakukan sesuatu yang gue mau whenever I want gitu kan. Tapi sebenarnya akhir-akhir ini gue ngerasa kalau the freedom that I want and the freedom that I am longing for the most is the freedom to be myself. The freedom to make mistake, the freedom to just live without the voice, Tapi the voice susahnya gini loh, karena the voice itu tuh sebenarnya coming from love, Jadi kadang-kadang kalau kita merasa apa namanya, please don't say this, kan kita ngerasa lu nggak grateful banget, lu nggak bersyukur banget sih kalau orang tua lu tuh sayang sama, at least orang tua lu care, gitu kan. Jadi kayak ada dilemanya gitu, ada konfliknya gitu. Salah satu gue ngerasa gue nggak bisa marah ke orang tua gue, jadi gue suppress my own anger gitu loh. Tapi sebenarnya dua-duanya sih sebenarnya kalau menurut gue harus diekspresikan ya. Jadi one I am very grateful to my parents for providing me with this guidance, safety with what they know. Tapi at the same time I'm also allowing myself to feel anger, to feel hurt, to feel sad gitu. Mungkin absence-nya nyokap gue gitu. Selama ini gue ngerasa gila, I really support my mom to be a career woman gitu. Tapi ada beberapa momen yang gue ngerasa sendirian banget gitu. Kayak itu ya, looking for love of the mother gitu kan. Sampai akhirnya pattern yang looking for love of the mother itu gue akhirnya nyelonong ke I'm looking for love from boyfriends gitu kan. Padahal sebenarnya it's my mom gitu kan, because I don't feel loved gitu. Dan itu itu harus di acknowledge dulu ya sebelum dilepaskan gitu. Karena kalau enggak akhirnya kita cuma men-suppress doang nih gitu. Dan anything that is suppressed is really, it's always gonna find a way out somewhere. Dan generally something yang you suppress, way outnya pasti yang not healthy for you. Dan masalahnya bukan cuma kita nge-suppress, acknowledging sih bener, setuju gitu. Artinya kalau the pattern what I see itu adalah emotionally itu adalah hal yang paling susah untuk di-acknowledge, dan kemudian yang kedua diproses gitu. Ya kan gitu. If we are sad, what should we do? If we are angry, what should we do? Gitu kan. Dan I'm very grateful aku berada di momen-momen yang kayak misalnya ketika aku sedih, aku tahu kalau gini, ini kalau sedihnya gue tahan nih, ini pasti besok-besok keluar lagi nih gitu ya. Jadi waktu itu aku di zaman-zaman agak mudaan gitu kayak, oke, kalau gue nangis sampai capek gitu, udah capek, habis itu udah move on gitu. Sama waktu itu ketika aku broken hearted gitu, ketika aku putus dari salah satu mantan aku yang waktu itu in a toxic relationship, ya aku mau nggak mau juga ya udah gitu, just feel, mungkin bahasa kamu adalah take responsibility gitu ya, kayak ya udah, you choose this guy, you choose to be in this relationship gitu. If something goes wrong or something and you allowed it to happen gitu, then it's just you're making gitu kan. Itu adalah kamu sendiri gitu yang memilih itu, dan sekarang aku tidak mau memilih itu lagi, dan ya sudah gitu. Artinya aku perlu berdamai, dan gimana caranya berdamai ya itu memproses tadi gitu kan, sedih-sedih ya udah rasain, bener-bener rasain. Aku tuh dulu tuh kayak pas kalau lagi sedih atau apa segala macam tuh dengerin musik sendu-sendu gitu.
nangis gitu di kamar, teriak-teriak apa segala macam. Wah. Sampai kayak ya udah at least aku rilis, udah ngeluarin segala emosi. At least aku tahu gini, kalau gue ekspresin ini ke orang lain atau cerita ke orang lain, bisa jadi itu tadi orang belum tentu ngerti ataupun orang belum tentu paham. Maybe just like our mother gitu kan, yang nggak benar-benar ngerti how to process an emotion. Dan akhirnya ya udah gue cuma tahu, oke, gue tahu diri gue sendiri. Ngerasain ini, gue akan bertanggung jawab, rasain sampai akhirnya udah selesai, ya udah gitu. So then becoming di proses itu juga becoming my own best friend gitu, yang kayak lebih kenal sama diri sendiri gitu. Dan the pattern what I see selain emotional, the longing for freedom, terus kemudian hated with, bukan hated sih, mungkin kayak ya ada luka lah ya mungkin dengan parents or something ketika kita nggak bisa memilih hidup kita sendiri. And then finding our own identity, like aku siapa, aku mau jadi apa gitu. Pasti I think everyone has their own crisis about it gitu. Dan ada yang memprosesnya lebih cepat, ada yang memprosesnya lebih lama, ada yang lebih mudah, ada yang mungkin susah gitu. So again tergantung dari cerita masing-masing gitu. Dan in the end we were never normal, I think, because semua orang punya latar belakang yang berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda, aspiring to be something different gitu. Dan I think di momen ini pun aku juga jadi reflect gitu. There's no such thing as like perfect life or something. If you see someone is perfect or they have a life that you wanted, then maybe it's a clue that you want it. Dan itu jadi salah satu list yang bisa mengindikasikan sih gitu. I think that's what actually really relates from this story gitu. Tapi thank you for being strong and brave. Terima kasih untuk mendengarkan. Gue harus menyampaikan dulu support gue. Siapa yang ngarang? Gue cuma diam doang. Iya, oke. Gitu sih ceritanya. Tapi ya udah, aku maksudnya kayak I know it's not easy sih to say things like this. Dan aku pun juga masih banyak PR untuk menceritakan, mengkomunikasikan cerita-cerita aku. Tapi aku juga setuju kayak focusing on what we want, taking charge of our life. Susah-susah, nggak gampang sih. Susah-susah, tapi ya perlu dijalanin mau nggak mau. Terus selalu pertanyaannya apa nih? Terus how lives now? How lives now? Maksudnya gimana? Ya dari segala chaos experience itu, apa yang bisa jadi wisdom yang dapat dari situ dan berguna sampai sekarang? Sampai sekarang, wisdom apa yang berguna sampai sekarang? Oke. I think kayaknya gini loh, jadi kayak following our dreams, following our heart, itu kan jadi kayak diromantisasi banget ya. Dan kita selalu ngerasa selalu yang ditonjolkan itu adalah you gotta follow your dream, you gotta make it quit your job, follow your dream gitu. Itu kan jadi kayak tren banget ya. What people don't realize is actually require a lot of work. First, work in self gitu kan, karena kan kayak re-establishing your what is your worth gitu kan, what is it that you want gitu. Karena tadi pengalaman gue yang tadi gue kerja jadi lawyer sama kerja jadi yoga teacher sama aja patternnya, work too hard sampai sekarang pun masih loh ada kan ya kan masih yang I'm working too hard. So pattern ini sebenarnya akan nempel ke gue kemanapun itu. Jadi really like realizing that actually the inner work never stop. The romanticizations of following your dream and everything will be okay is not true. Gitu. It's not true. Kedua yang gue ambil itu juga jadi yang tadi itu kan, so right now gitu kan, I'm dating a guy who's like 16 tahun lebih tua dari gue, dan like culture-nya super beda. A guy that gue nggak pernah sih seumur hidup nyangka kalau gue bakal in a relationship sama orang yang jauh lebih tua dari gue gitu kan. Dan tapi dan banyak banget nih kejadian yang I really appreciate this relationship, I really appreciate this relationship, but
conscious mind-nya masih yang tapi kan nyokap lo nggak bakal setuju, tapi kan dia nggak begini, dia nggak begitu, dia kayak bener-bener totally different dengan the standard of what is acceptable in my family gitu kan. Jadi saat ini pun gue masih ngerasa okay, maybe is this me right now being liking in this relationship, atau beranikah gue untuk bilang kalau ini yang gue mau, okay, this is where I'm at, can I do that, can I be brave enough to do that, I don't know gitu. Apakah gue tetap lebih memilih untuk menjaga kedamaian dan lagi-lagi mengorbankan authenticity gitu loh. Saat ini terus terang gue belum bisa bilang 100% I am authentic to myself, no. Tapi what I can say now is like I have a boundary, which means like okay, I am your daughter, that's true, and I love you, I know you love me, and I appreciate you, but this is where the boundary is. So this is my life, and I want to give this career a go. I want to give this relationship a go. And I don't know if this is a relationship that I will stick forever, all my life. I don't know if healing is something that I will do for the rest of my life. But I want to give this to a go because it's my life. And it's important for me to experience this. But I love you anyway. Itu sih, saat ini ya. Nice. Aku rasa sih cukup short and sweet aja. Ya 30-40 menit, 50 menit sih. Tapi it's okay. Thank you for sharing your story. Thank you. Mudah-mudahan wanita-wanita di jauh sana atau yang nonton ini, kalau ada mau nanya-nanya silakan di komen. Nanti aku juga kasih tahu Instagramnya Mbak Anika. Dan aku paling jelek sih nutup. Dan reach out to Mbak Anika if you wanna talk about water therapy sih. Karena I think in my own experience, I came to her with no expectation at all gitu, tapi ternyata kayak there's something about me, kayak tadi yang kamu bilang cracks open something gitu, dan buat aku sih itu worth to share ya gitu. Dan bukan cuma itu, tapi mungkin teman-teman yang juga lagi I think inner work ya gitu. Kalau emang if you are struggling and you wanna have this inner work together with us gitu ya, karena kita juga punya longing di situ gitu, bukan buat diri kita sendiri aja, tapi juga untuk helping other people. So reach us out, dan we just figure out something out gitu untuk bisa bantu teman-teman semua di luar sana. Alright. So stay happy guys. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ini dong. Cheers. Oh gitu. Ya, the moment honeymoon setiap hari plus Mbak Anika. Serem banget sih ini berdua.